মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কর্মসূচি আয়োজন AUSCW এর শিক্ষার প্রসার এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনে উৎসাহ যোগাতে আসাম ইউনিভার্সিটি SC and ST এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার শিলচরের আম্বেদকর ভবন প্রেক্ষাগৃহে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 70% বা তার বেশি নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া শতাধিক মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাদের হাতে স্মারক ও সম্মাননা তুলে দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানান অতিথিরা। সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক রমাকান্ত দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পন্থ। এছাড়াও রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অজিত কুমার দাস, ডক্টর বিশ্বরঞ্জন রায় এবং ডক্টর ঋতিকা রাজেন্দ্র। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর মনালী লংমাইলাই। অনুষ্ঠানের সূচনায় ভারতরত্ন বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রকান্ত দাস। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহসভাপতি রঞ্জিত দাস। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সমাজকর্মী কমলেশ দাস। और एक समय में भारत के राष्ट्रपति होने के कारण वो समस्त आर्म फोर्सेस के चीफ में, तो ये होता है कि हम प्रयास करते रहे। मैं कहता हूँ कि आप लोग फेल कभी नहीं होंगे क्योंकि आप बहुत मजा आएंगे, बट किसी न किसी कारणवश कभी कभी हमें फेलियर होती है, उसमें निराश नहीं होना है। आगे बढ़ते रहिए, अपनी क्षमताओं को लेके बढ़िए, अच्छे रोल मॉडल चुनिए। बहुत सारे अभी मेरे साथी लोगों ने आपको बहुत बातें बताई, ये खुद अपने आप में सब रोल मॉडल है। हम अपने समाज से रोल मॉडल ले सकते हैं, अच्छे लोगों को चुनिए। हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सामने हैं, आज उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उनकी जीवन यात्रा को देखेंगे तो कितने संघर्षों के बाद हो सकता है वो टूट जाए, पर नहीं, आगे बढ़ते रहे और एक इतिहास बनाया। भारत के 10वें राष्ट्रपति KR नारायण जी जब वो स्कूल में थे, बहुत गरीबी से उनको संघर्ष करना पड़ा। 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के अपने स्कूल जाते थे और ऐसे में लगातार संघर्ष करते रहे। वो एक बहुत बड़े राजनयिक बने, बहुत बड़े डिप्लोमेट बने और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में उनको जवाहरलाल नेहरू जी ने चयनित किया और फाइनली भारत के 10वें राष्ट्रपति। तो यदि हमारे पास सही रोल मॉडल को हम लोग चुने और कभी भी हार नहीं माने तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप लोगों पर पूरा भारत का भविष्य टिका है, तो इसलिए सफल होते रहिए और साथ ही साथ निराश मत होइए कभी भी।